वेलकम मेरा लाइव में जो बैठे हैं प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और इससे क्या होता है, इससे आपका पास नोटिफिकेशन जाएगा। हम जो नया नया वीडियो अपलोड करेगा आपका पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। और मैं जब लाइव खुलेगा उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा वीडियो अच्छा होने से लाइक कमेंट शेयर करने मत भूलना और बेल आइकन बोताम को ऑन करने मत भूलना। যারা যারা আমার লাইভটা দেখছো, কোথা থেকে আমার লাইভটা দেখছো একটু কমেন্ট করো ভালো করে। আর পারলে আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবে। আর উপরে দেখা একটা লাইকের চিহ্ন আছে, লাইক করে দাও। আর বেল আইকন বোতামটাকে অন করতে ভুলবে না। যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব বা লাইভে আসবো আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে।